ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप फिरोज अहमद से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों पर एक नजर। श्रीनगर में मुनक्कदा से रोजा G20 इजलास इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज मंदबीन ने किया निशात बाग और पोलो व्यू का दौरा। इजलास के इनेकाद से मुतल्लिक सरकारी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। दक्षिण किश्तवाड़ में अलमनाक सड़क हादसा, 7 अफराद मुकम्मे अजल, 2 शदीद जख्मी। LG मनोहर सिन्हा समेत मुख्तलिफ सियासी लीडरों का इजहार अफसोस और पसमानदगान के साथ ताज़ियत। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत लिए गए सिविल सर्विसेज 2022 के इम्तिहानात में जम्मू कश्मीर के 16 उम्मीदवार कामयाब। डूरू अनंतनाग के वसीम अहमद भट्ट को मुल्की सतह पर 7वीं पोजीशन हासिल। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के कई अहम मुआहदों पर दस्तखत। अब खबरों की तफसील। श्रीनगर में 3 रोज से जारी G20 इजलास का आज इख्तिताम पजीर हुआ। अहम आलमी अहमियत के हामिल इस सह रोजा इजलास का शोर आफाक झील डल के किनारे वाक़ा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 22 मई से आगाज हुआ था और इसमें दुनिया की बड़ी और ताकतवर मईशतों के करीब 59 मंदबीन ने शिरकत की। इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के हवाले से सभी लाजमी पहलुओं को जेर बहस लाते हुए खत्ते को सयाहत के लिए एक पुरअमन जगह करार दिया गया है। इजलास के तीसरे और आखिरी रोज वफद में शामिल डेलीगेटों ने आज निशात बाग और पोलो श्रीनगर का दौरा किया और कश्मीर की फितरी खूबसूरती का लुत्फ उठाया। हमारे नुमाइंदे इशफाक शाह के साथ इजलास से मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बेशतर मंदबीन ने कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की और खत्ते की सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने से मुतल्लिक अपने भरपूर ताउन का इजहार किया। I understand that Kashmir is a place of success in terms of tourism inside India. Indian government has very good plans for international tourists to come to this area in the next few years. And I think the region, Kashmir itself, has everything we need just to have a wonderful vacation, a wonderful holidays. For me personally, has been really a discovery above expectations. What I've just seen in these 2 days is really overpassing the expectations of the area because it's so beautiful. And it's nothing that you can see in other parts of India. So when you visit India, you have to include South here in Kashmir. Why not? Why not? How do some of the whole visit? Fruitful meeting yesterday at the conference center talking about film tourism, which is really important both for India and from Spain. We exchanged a lot of good projects in the past few years. Many Indian movies have been shot in Spain, and I understand that more Bollywood movies are expected to be shot here. So from that point of view, very good. The meeting itself, the thematic of our Children's Declaration is going in the right direction. And personally, I would like to have more time just to stay here a couple more days just to see more things that are really lovely. If you have to describe Kashmir in one word, Kashmir is something that really you get mesmerized with the beauty of the lake and the mountains. It's a really special place. The experience has been great. People here is really nice. They got a good infrastructure. So the government actually is doing a pretty good job in here with the training and everything. So we're really happy to get to know around and get to explore a little bit more of what you have to offer in here. पोलो दौरे के दौरान कई मंदबीन ने कश्मीरी दस्तकारी और हैंडलूम मसनूआत की खरीदारी की और श्रीनगर में G20 का इजलास मुनक्किद करने पर भारत सरकार की सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस इजलास के बेहतर नतीजे बरामद होंगे। किश्तवाड़ जिला के दक्षिण इलाके में सड़क के एक दिलदोज हादसे में 7 अफराद मुकम्मे अजल बने जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हुए। यह हादसा सुबह 8:30 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी जिसमें ये अफराद सवार थे ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और गहरी खाई में जा गिरी। SSP किश्तवाड़ के मुताबिक हादसे की खबर सुनते ही पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और मौके पर ही 6 लाशें बरामद की जबकि जख्मियों में से एक की अस्पताल ले जाते हुए मौत वाक़ा हुई। जख्मियों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ में इलाज मुआलजे के लिए भर्ती किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस अलमनाक हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम में लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया को हिदायत दी की है कि वो सोगवारों को हर मुमकिन मदद फराहम करें। दरिया असनान मरकजी वज़ीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस हादसे को अफसोसनाक करार देते हुए जानों के ज़ियां पर रंज का इजहार किया है। उन्होंने मुतासिरीन को मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है।
نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد، PDP صدر محبوبہ مفتی، اپنی پارٹی کے سربراہ سعید الطاف بخاری اور پردیش کانگریس کے صدر وقار رسول وانی نے بھی دچن کشتواڑ سڑک حادثے میں انسانی جانیں ضائع ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور پسماندگان کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں لیڈروں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چناب خطے میں بار بار پیش آنے والے سڑک حادثات کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے اقدام کریں۔ یونین پبلک سروس کمیشن UPSC کی جانب سے ظاہر کیے گئے سال 2022 کے سول سروسز امتحان میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 16 امیدواروں نے کامیابی حاصل کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ ان امیدواروں میں 3 کا تعلق صوبہ کشمیر جبکہ 13 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ یونین ٹیریٹری سے تعلق رکھنے والے امیدواروں نے اتنی تعداد میں ملکی سطح پر لیے جانے والے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ضلع اننت ناگ کے ڈورو علاقے سے تعلق رکھنے والے وسیم احمد بٹ کو امتحان میں آل انڈیا لیول پر 7ویں پوزیشن حاصل ہوئی ہے، جو پورے جموں کشمیر کے لیے ایک اعزاز ہے۔ وسیم احمد بٹ نے اپنی کامیابی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے شعبہ خبر کے ساتھ اپنے تاثرات یوں ظاہر کیے ہیں۔ میں اننت ناگ ڈسٹرکٹ کے ڈورو شاہباد تحصیل سے ہوں۔ وہاں پہ گاؤں ہے جس کا نام راغان ہے، وہاں سے میں آتا ہوں۔ اسکولنگ میں نے ڈورو شاہباد سے ہی کری ہے۔ اس کے بعد آئی موو ٹو NIT سری نگر جہاں سے میں نے BTech کیا تھا۔ 2019 میں BTech ختم ہوا، اس کے بعد میں دلی گیا، تھوڑا پریپریشن کری ایک سال کے بعد میں نے ایگزام لکھا تھا تو I got 225 rank and then I took a leave of 1 year and I wrote the exam again. This time I got the rank and میرا مسٹیک یہی رہے گا جو کہ آپ ایک گول سیٹ کریے، آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ معروف سنتور نواز ابھے سوپوری، DDC چیئرمین سری نگر الطاف ملک اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر کے ڈائریکٹر سدھاکر یدلا نے آج راج بھون سری نگر میں LG منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ DDC سری نگر نے LG کو مختلف تعمیراتی کاموں کی تعمیر سے متعلق ایک یادداشت پیش کی، جبکہ NIT کے ڈائریکٹر نے LG کے ساتھ اس اہم ادارے کے بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور انسٹیٹیوٹ کے نئے کیمپس کے لیے زمین کی منظوری پر تبادلہ خیال کیا۔ معروف سنتور نواز ابھے سوپوری نے اپنی ملاقات کے دوران جموں کشمیر میں آرٹ، کلچر اور موسیقی کے فروغ کے لیے درکار ضرورتوں کو اجاگر کیا اور اس کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار 28 مئی کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے۔ یہ عمارت 1200 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کی گئی جدید فن تعمیر کا ایک اہم نمونہ ہے۔ وزیر اعظم لوک سبھا کے اسپیکر کی نشست کے قریب تاریخی سنہری سینگول بھی نصب کریں گے۔ یہ سینگول 14 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن میں آزادی حاصل ہونے پر ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو اقتدار کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے عطا کیا تھا۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سینگول نے ملک کی تاریخ میں ایک اہم رول ادا کیا ہے اور یہ اقتدار کی منتقلی کی علامت بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعظم نریندر مودی کو اس بارے میں جانکاری ملی تو تفصیلی چھان بین کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ اسے ملک کے سامنے رکھا جانا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ نئے بھارت کے ساتھ ملک کے ثقافتی ورثے، تاریخ، روایت اور تہذیب کو منسلک کرنے کا ایک غیر معمولی لمحہ ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی نئی عمارت وزیر اعظم کی دور اندیشی کی ایک مثال ہے۔ امت شاہ نے یہ بھی کہا کہ افتتاحی تقریب پر وزیر اعظم تقریباً 60,000 کارکنوں کی عزت افزائی بھی کریں گے جنہوں نے ریکارڈ وقت میں پارلیمنٹ کی نئی عمارت بنائی ہے۔ وزیر داخلہ کے مطابق پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر سبھی سیاسی پارٹیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پارلیمنٹ کی پرانی بلڈنگ 97 سال قبل 1927 میں برطانوی حکومت نے تعمیر کی تھی۔ ایک اہم فیصلے کے تحت جموں کشمیر سرکار نے ہر سرکاری محکمے میں جسمانی طور خاص افراد کی شکایات کے انسداد کے لیے افسر مقرر کیے ہیں جو ان افراد کی شکایات کا بروقت حل یقینی بنائیں گے۔ اس سلسلے میں جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق شکایت کے انسداد کے لیے مقرر کیے گئے افسران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جسمانی طور خاص افراد برابری کے حقوق سے پوری طرح مستفید ہوں اور وہ سماج کے دوسرے طبقوں کی طرح ہی عزت و وقار کی زندگی جی سکیں، جس میں ان کی بہتر رہائش اور کسی بھی طرح کے امتیازی سلوک سے پاک ماحول کو یقینی بنانا شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ سرکار نے سماجی بہبود محکمے میں جموں اینڈ کشمیر رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز رولز 2021 تیار کیا ہے تاکہ سماج کے اس اہم طبقے کے حقوق سے متعلق پالیسی مؤثر طور اپنائی جا سکے۔
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने माइग्रेशन और मोबिलिटी साझेदारी के शोबे नीज ग्रीन हाइड्रोजन और टास्क फोर्स के बारे में समझौतों पर दस्तखत किए हैं। आज सिडनी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हममनसब एंथनी एल्बनीजी के दरमियान बाहमी बातचीत के बाद मुफाहमतनामों का तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग में मुख्तलिफ मामलात जेर गौर आए, जिसमें तजारत, सरमायाकारी, दिफा, सिक्योरिटी, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, अहम मादनियात, तालीम, माइग्रेशन, मोबिलिटी और अवाम से अवाम के राबते शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने भारत की G20 सदारत के तहत भारत की जानिब से किए जाने वाले इकदामात पर भी तबादले ख्याल किया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इस्लाहात और भारत बहरुल काहिल समेत इलाकाई हालात और वाक़यात पर भी बातचीत हुई। मीटिंग के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भरोसे पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के बारे में तामीरी तबादले ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी साझेदारी को नई बुलंदी पर ले जाने के बारे में बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी ने इस साल होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म और वहां के सभी क्रिकेट शायकीन को भारत आने के लिए मदद किया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले और अलहदगी पसंद नासिर की सरगर्मी के मामले पर ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब के साथ बातचीत की थी और इस बार भी यह मामला जेर गौर आया। उन्होंने कहा कि यह बात काबिल कबूल नहीं कि कुछ अनासिर अपनी हरकतों या अपनी सोच के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना और पुरतपाक ताल्लुकात को कोई नुकसान पहुंचाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने उन्हें फिर यकीन दिलाया है कि वो मुस्तकबिल में भी इस तरह के अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत के लिए भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वांत्रा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलिया के हममनसब एंथनी एल्बनीजी के दरमियान वसी तर आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल हुआ, जिनमें खत्ते जनूब के कम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों क्वाड, रूस यूक्रेन तनाज़ा और UN सलामती कौंसिल में इस्लाहात के सिलसिले में मदद की खातिर भारत ऑस्ट्रेलिया ताउन शामिल हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी और जम्मू सूबे के बाज़ इलाकों में आज मौसम दिन भर अबरालूद रहा और अक्सर इलाकों में बारिश भी हुई। बारिश की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर रामबन के नजदीक चंद एक मकामात पर पसियां गिराई, जिसकी वजह से ट्रैफिक हुकाम को शहरा पर गाड़ियों की नकल हमल मुअत्तल करना पड़ी। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक शहरा बंद थी, ताहम सड़क को दोबारा बहाल करने के लिए काम जारी था। और अब मौसम। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.1 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों का बुलेटिन खत्म करने से पहले खास खबरों पर एक नजर फिर डालते हैं। श्रीनगर में मुनक्कदा से रोजा G20 इजलास इख्तिताम पजीर आखिरी रोज मंदबी में किया निशात बाग और पोलो वेब का दौरा। इजलास के इनेकाद से मुतल्लिक सरकारी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। दक्षिण किश्तवाड़ में अलमनाक सड़क हादसा, 7 अफराद लुकमे अजल, 2 शदीद जख्मी। LG मनोज सिन्हा समेत मुख्तलिफ सियासी लीडरों का इजहार अफसोस और पसमानदगान के साथ ताज़ियत। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत लिए गए सिविल सर्विसेज 2022 के इम्तिहानात में जम्मू कश्मीर के 16 उम्मीदवार कामयाब। डूरू अनंतनाग के वसीम अहमद भट्ट को मुल्की सतह पर 7वीं पोजीशन हासिल। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के कई अहम मुआहदों पर दस्तखत। खबरें खत्म हुई।